वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत जो भर्तियां करने जा रही है उसमें पहले जो इदारों में काम कर रहे हैं, चाहे वो केएमसी, डीएमसी, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में एडहॉक मुलाजमीन हो या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, पहले उनको मुस्तकिल किया जाएगा, बाद में दीगर की भर्तियों को तरजीह दी जाएगी। जबकि सैनिटरी वर्करों की तनख्वाह और मराद में इजाफे के साथ साथ उनके नाम को भी तब्दील करके हेल्थ वर्कर रखने की तजवीज है। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने गुज़िश्ता रोज मुकामी होटल में सैनिटरी वर्कर्स सिंध में के तहत होने वाले सेमिनार में शिरकत के मौके पे कही। इस मौके पर जस्टिस रिटायर्ड माजिदा रिजवी, जावेद जब्बार, रशीद सोलंकी और दीगर के साथ साथ सदर केएमसी यूनियन जुल्फकार शाह, पीपल्स लेबर यूनियन, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मोहसिन रजा और दीगर अरकान असेंबली के साथ साथ मौजूदीन शहर ने भी शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने खिताब करते हुए मजीद क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। मैं आप सबको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इस जो सजेशंस आएंगे इन पर बेशतर पर हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लेकिन जो अभी कुछ ज़रूर ऐसी होंगी जिन पर हमने काम नहीं किया उनको ज़रूर एक्सपीडाइट किया जाएगा और हम एक मीटिंग रखेंगे। माहिदा साहबा, जावेद साहब और सब जो भी इसमें आप हमें सजेशंस भी दें और उस पर हम लोग अमल भी करेंगे। एक दो चीज़ें थी जिनकी वजाहत करना जरूरी समझता था कि एक तो ये जिनको आप सैनिटरी वर्कर कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ये इस वक्त सबसे अहम है। और ये भी मैं आपको हकीकत बता दूं कि अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर जब हम हायरिंग के लिए जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, ये उस तादाद में अवेलेबल भी नहीं। और एक बात भी मेरे ख्याल में बीच ने कही या किसी तंजीमा ने कही कि तालीमी लिहाज से, तो मैं आपको अर्ज करूँ कि माशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत सारे बच्चे इनके तालीम याफ्ता हैं, वो अब इस प्रोफेशन में आने नहीं चाहते, जो प्रैक्टिकली तौर पर हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। उसके बावजूद जो इश्यूज हैं उन पर अमल किया जाएगा। लेबर लॉज की बात है तो हमने पूरी कोशिश की है हमारे जो चेयरमैन बिलावल साहब के विजन के मुताबिक एक बहुत सारे उसमें शामिल किए जाएं, सबको इस आ जाए ताकि उनको दो तीन चीजें मुहैया हो सके, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी या दीगर जो चीजें हैं। तो हमने बहुत सारे लॉज जो है इस पर बनाए जिसमें पहले वो लोग उसमें इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन अब है। इसके लिए भी काम हो रहा है और उसमें सिर्फ एक चीज आ रही थी सामने कि जो गवर्नमेंट के उसमें आते हैं वो उसमें नहीं आ सकते, लेकिन अभी रशीद साहब से मैंने कहा है क्योंकि इस पर ऑलरेडी काम हुआ था कि इनको कोई भी ऐसा तरीकेकार बनाया जाए ताकि इनको भी उसमें हम लोग इंक्लूड कर सकें। और फिर इंश्योरेंस की बात और दीगर जो है इनको भी इंशाल्लाह उन पर काम होगा। एक चीज से मुझे इख्तिलाफ है आज के इस सेमिनार का जो फंक्शन कह रहे कि आपने सिर्फ इसको बेस किया है कराची और हैदराबाद पर, पूरे सिर्फ की बात करें और जगह पे भी ये सारे वर्कर्स होते हैं, सारी सिलसिले होते हैं, लेकिन जरूर आपने काम किया होगा, लेकिन जो मैं पढ़ा है मैंने जो उसमें इस पे तो आप इसका दायराकार बढ़ाएं और इसको पूरे प्रोविंस पे लाएं ताकि हर किसी को वो ये फैसिलिटी मिले। सिर्फ ये ना जाए तासुर कि हम लोग सिर्फ इसको कराची और हैदराबाद पर ही रख रहे हैं, बल्कि पूरे सिंध में जो भी काम कर रहे हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट में जो कुछ एक लिखा जाता था अलहदा से, उस पर तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वैसे भी पाबंदी लगा दी है कि वो अभी उसमें मेंशन नहीं किया जाता। उसकी वजह ये भी थी कि बहुत जगहों पर जब इलीगल रिक्रूटमेंट, जैसे अभी ये जो भाई जिसने अभी बात की, ये बहुत अहम बात उन्होंने की और ये वाकई ऐसा हुआ है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे, डेली वेजेस पे और दीगर कामों पे साल से काम कर रहे हैं। अगर उस इदारे में जब भी कोई वैकेंसी की पोजीशन बनती है, उनका बजट उनको इजाजत देता है, तो सबसे पहले हक इनका है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है कि बहुत सारे जगहों पे वो जो डेली वेजेस पे या एडहॉक पे या इस पे जो आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, वो वही तादाद रहती है। नई भर्तियां जब होती है वो दूसरे लोगों को भर लिया जाता है।
پہلا حق ان کا ہے کہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ بھی سی ایم صاحب نے ہم نے یہ واضح کی ہے پالیسی کہ جہاں بھی اس طرح کی سچویشن ہوگی تو نئے لوگ بھرتی کرنے سے پہلے جو پہلے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، پہلا حق ان کا ہے، وہ کسی بھی پوسٹ میں ہو. اور پھر اس جو یہ لفظ ہے سینیٹری ورکر یا جو آپ ہے، اس کو بھی چینج کیا جائے اور اس پر بھی ہم نے ان کو ہیلتھ ورکر یا ہیلتھ ہیلپر کے نام سے ہم نے ابھی سجیشنز دیے ہیں اور جن پر عمل بھی ہوگا تاکہ یہ نام جو ہے یہ بھی چینج ہو، کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو کوئی اور کام نہیں کر سکتا. دیگر آپ چیزیں دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو ہر طبقے سے لوگ مل جائیں گے، لیکن میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اب ملنا بہت مشکل ہو رہا ہے جب تک ان کا اسٹرکچر ہم چینج نہیں کریں گے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک ان کے جو گریڈ ہے ان کو بڑھایا جا رہا ہے، ان کی تنخواہوں میں جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس طرف آئیں. یہ تو ایک تو جو سویپنگ اسٹاف آپ کہہ لیں، لیکن جیسے وہ سیور مینس کہہ رہے ہیں یا وہ جو لوگ میرے خیال میں حیدرآباد اور کراچی میں زیادہ اس لیے رکھا ہوا ہے فوکس کہ واٹر بورڈ اور واسا کا ادارہ اس میں آتا ہے، تو وہ جس کو کنڈی مین کہہ لیتے ہیں، میرے خیال میں اطلاع کریں گے ذوالفقار کا بیٹا ہے یا شفیق اور سب دیگر جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان میں ایشوز آ رہے ہیں. اور پھر یہ جو سیفٹی کٹس ہیں، دیگر چیزیں، یہ بھی اس میں ابھی تو لاگو کر دیا گیا ہے کہ یہ ان کو ہر صورت میں استعمال کیا جائے، لیکن ایک دو جگہ حادثات ہوئے ہیں جن میں پھر یہ نہیں. اس پر وہ افسران کا یہ جواب آیا تھا کیونکہ اس پر سخت انکوائری کرائی گئی تھی ہماری طرف سے. انہوں نے کہا جی یہ لوگ خود یوز نہیں کرتے. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود سیفٹی کٹس جو ہیں وہ یوز نہ کریں، لیکن جو بھی ہے اس پر وہ انکوائری ایک ہے جس کے لیے سی ایم صاحب نے کہا ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ رزلٹ بھی آئے گا اور جس پر بھی اس کی ذمہ داری پڑے گی اس کو سزا بھی ملے گی تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اور آپ کی مشاورت سے آپ کی سجیشن آج کے اس بہت ہی انفارمیٹیو اور اچھے سیمینار سے جو مزید آپ کو یہاں پریکٹیکلی طور پر ملے وہ ہمیں آپ ضرور دیں، اس پر عمل ہوگا. اور یہ صرف باتیں نہیں ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پر عمل کر دیں. سینیٹری ورکر سندھ میں کے نام سے ہونے والے سیمینار سے یقیناً بہت اچھی خبریں سامنے آئیں، جس سے یقیناً ملازمین کا اعتماد بڑھے گا. ایڈ ہاک کانٹریکٹ ملازمین اب شاید مستقل ہو سکیں، جبکہ تنخواہوں اور مراد میں اضافے کے اعلان سے بھی یقیناً ان کی زندگی میں فرق آئے گا. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی.